Ekoloibo Model Residential School Kokchap Paimayagulo MDC Gonis Deborma Tiprasha Hamkrai Tangbedek Montri Bikas Deborma Noti Bolai Kok Shamani Nukjaka Khoroksha Montri Titoi Shalbrum Group Jotoni Bagai Khawawan Shukmungtoni Wuiru Tuknani Abo Belaino Kotor Kok Hini Shaka Tei Rung Tok Nok Rogo Rung Strungai Ro Khoroksate Khoroksano Shatok Laimani Yashi Shulaimani Abo Belaino Chayate Aborokno Muthaknani Bagaino Okok Chablai Zakha Frugnai Rung Strungai Rokni Mafashong Noti Hini Shawik Narika Knawi Naidi Bini Kuktino Chayawi Nai Tongdi Kapak TV. Udong na hari tongmani je cerai khonai no Maporiya ba reking chol mar kabang ma school college ba hostel logo visit khaimanu go nai kolmanu ga sar on boring na har mong na nong tam sanai hambai sini media rakma বিশেষ করে hambai maro sini tribal welfare ni sini boromna minister Vikas Debroma ina ang bobai Baksa ro sini khumulung Juniores Ekoloibo School of visit kaitina ke parents of meeting thani bo chithi broka department hate to bone je phone khika bone bagai bobai jaran asube jeta tini ne je subject বিষয় na tei chung আলোচনা kani ang belai kha bono tei belai ke sini minister na ma bolai tamni bagai hengkai minister ni part manmani pore jab ko rajniti bai abo je minister ang mani pore minister ni je duty khaibani और ड्यूटी से बोला कि बिनी जे खाई तो मना संभल के कोटा तामने बगे हंकाई जे मिनिस्टर तो हम है चिकन हॉस्टल तक विजिट खाइए चिकन प्रॉब्लम नाइ को नाइ तो कोई ती खाइए बाहर के वो कारण तो ये जो हॉस्टल का प्रॉब्लम तो चिकन से मेन कोटा और में सागर में चलता बस बने बगे चिने बरोंग मिनिस्टर सर चिने विकास देब्रमा sarna belai ke hambai maro tamga omahai चिकन problem tei belai ke effect ngo belai ke चिकन ga ranking namane tei kebang ma parang chara do bujak to dang pori matham ke bu saimia obong kha main o samoisya tiprasar okne hostel ranking khaje sargia ang nije pinala khuk ma khengna ka o hostel ani niji sosrai o hostel ekoloibo hostel an niji sosar class naile an admission khlai bhaimani ani cerai oh hostel ya kari matanga tamni bagai ora ang apro ang je samay ang BSc chairman to plus ani cerai ora bagai hostel ni ano jaga de chairman bu khlai rakha onek bar ang parents by meeting khai school kaham khane develop khane bag onek kisu kok bu saka pheba o jora phana ani cerai na ranking na bune last tam proof no ka no ani cerai na kan kai buni pen khobo ni bine mane sot bure on je kata sot খগো হলে খর পাঙ্গ তুমি পুরো ফই কব খগমান হনে পুরো পাই ওলা লাস্ট তো আবো বকুন খগমা করে কোন করে লাস্ট তো ক্লাস 11 মে 12 এক লাইয়ে মানে যে ও যে Cherairok মানে বনি যে লয়েস ক্লাস তমনে না লয়ার ক্লাস তমনে না ঠিক খাই হাঙ্গার স্টেজ তমসো মাই চেস তমলাইছো আন্দোলন যত Cherairok স্যার ও তুই মানে সাবনি দাইং না ও জায়গাও নরক তো স্যার Cherairok no klangai Thango school of hostel school ko tripo kho to ngo norok tam sanai sabni daing na mane bokon tei hai amot do abo sana thanga angkai বিশেষ করে গভর্নমেন্ট হস্টেল বেশি খেলাইঙ্গ পাবলিক হস্টেল কোন জায়গা গভর্নমেন্ট হস্টেল তাং হে কারণ যারা সুপার তংনাই র বরন ওয়ার্ডেন তংনাই র বরন মেট্রন তংনাই র বর আবু নুকুইব নুকিয়া বর সাইমিয়া বর বার দমক জাগাই সিতং gasar government dai na staff dai abo staff dai अब हाइन नुकुइ तंग बजुदी हम हाइन के Cherairok कोन के बरक साबर तामां जे नुकजा staff रना खलबना बागे staff रना खलबना बर आपरो अब हाइन या हाइसे जे नाइ ब साइचुंगै सिको खाइनि मा तंग उल्टा आजागा মানে বিনো করে যত না হচ্ছে অবন বগে আং তিনি মিনিস্টার সাহেব না অবন সব যে চিকন প্রবলেম हम साल चौ माहिल खतम
लाइफ खलाइरो चराइरक लाइफ चराइरक लाइफ पूरा सेस खलाइ नष्ट खैरो अनो मिनिस्टार साबनि जेता सामन खलाइ दमनि हमबलाय खुशी खायो तिनिबा आं सानाय आब्रा अनेक बार स्कुलाव फायो पेरेंट मिटिं अनेक बार पेरेंट्स सब माथार तिनिबा ताय स्ट्रंग आं तिदार कक सानाय अब हायरन बन्द पेरेंट्स रबाय सिमिदा आचक ना वाइसफानो टीचर रबाय अमायके टीचर पेरेंट जतन दं आगिरा आत्मता टीचर माने आउ जे पेरेंट मिटिं आते टीचर दं परनो चंकुल खैनार तिनिनि सिस्टम का मिनिस्टार साहब जेतो जरो अरन मिटिं बन कन्टाक्ट खायाबो बिनो ब्रेन डिफेंड बाइ सर जेहेतु मिनिस्टार सर थाइसिं काइसा कक सामारे दफा बाय दफा से नायलायनाय जाति बाय जाति से नायलायनाय नै फिया बारो तिप्रासा हामग्राय मंत्री सिमिया गोबां मा दफा जातिनि कक साना थाखाय एमडीसी एमएलए मिनिस्टार दंगो फिया बा माहाय एचिव कनसेप्ट ना हमारो टी स्टेप रो माने नग जागे हनया कने लुकुरो काइसे काइसे संगो नुखा तिप्रासा हामग्राय मंत्री न मते हरति बरति बर आइसु रगो थांगा कने उनको खलाइमान रो विजिट खैमारो नों तामो सानाय सार जति से दफा आं अकौनो साना नायो माने खरच मिनिस्टार चिकन प्रॉब्लम न रोतको स्कूल हॉस्टल का फाइ विजिट खाइ तमने आं अबो छ बेलाय के बोला जने को कतर जन सका आं निजे बताबो बो आं जेरो एडिसा बने काइसा हॉस्टल आं चेयरमैन आं निजे फुंनि 6टा थांनाय दि 6टा रग थांगो हेका हरनि 8टा रग थांनाय चराइरम थांनि नाय गोबां माने आबो साबाया दो चिनि बरनो साकांगा आउट कयजन आउट खाइजनाय मोबाइल मान जगो ताम सिक्रेट मान जगो बिरि मान जगो तामले खाइने स्कुल खैया औ मगे जत मानसक जों सलेजन खायो बुइनो खोनायै जात बिनि लाइफ खतिङे जात साम खैजोनि बागैनो जों चेष्टा खालै दङ औ मगे आं तिनि अकमन मिनिस्टार नि जत साम खाइ दमनि औ मिनिस्टार सामना आं बेलाके खुशी औ भाइके जे साम खालै दमनि आं मो खायो बबो खायो जत जारे एमडीसी एमएलए बरबो जाजेरे खालै जुदि अमाके जुदि जों तैसे पोजिसन जुदि बिमा काय चिनि थिनां सलायनांगौ जों सासेनो अर फियाबा जों ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बिनि चिन दाय जतनि बागै दायित्व दङ आं एमडीसी जिबा जतनि जरा तंगाय बनेन जतनि दायित्व दङ हामबाय हामबाय सर